वाशिंगटन डीसी से मैं हूं असद हसन। हफ्ता 2 अगस्त पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और मुख्तसर सा एक वीलाग। मौजू नया नहीं है, पिछले 3-4 दिन से कमोबेश तमाम बड़े जर्नलिस्ट ने, तमाम बड़े वीलागर्स ने इस पर बात की है। मीर तकी मीर साहब के शेर के मसदाक, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यानी मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि सिस्टम बैठ गया है। बहुत सारे लोग ये बात मुद्दतों से कह रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चलेगा और अब उसका तजिया भी हो रहा है। और डायरेक्टर जनरल ISPR साहब, उन्होंने भी अपनी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे मोहर तस्दीक सब की कि हाँ, इंतज़ामी यूनिट भी होने चाहिए। और इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बहुत कुछ सिक्योरिटी से फायर में आ जाता है, तो इसलिए बहुत कुछ तब्दील होने की ज़रूरत है। सवाल यहाँ पे ये है कि कौन सा निज़ाम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड रजीम है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि चलो एक सिविलियन डेमोक्रेटिक रजीम है, रहा है। वो कितना मुख्तार कुल था या नहीं, कितना बाइख्तियार था या नहीं, ये बहस बात की। पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम नाफिज हो चुका है। सदर अयूब ख़ान, याह्या ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये सारे कमोबेश सदारती निज़ाम ला चुके हैं। यानी कम अज़ कम सदर का ऑफिस वहाँ पे ताकतवर होता है। और उसके अलावा जो है ना, आपने गैर जमाती इलेक्शन भी करा के देख लिए हैं। बल्दियाती हुकूमत कभी होती है, कभी नहीं होती, ये सारा कुछ आप ट्राई कर चुके हैं। लेकिन कुछ भी अगर साबित या कारगर नहीं हो रहा, और आप अगर ये चाह रहे हैं करंट हालात में कि एक नया निज़ाम हो जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स हों, ये वो, उनको सिलेक्ट करने या इलेक्ट करने का, इलेक्शन का तो सवाल नहीं पता होता, ज़ाहिर है जिन्होंने लाना है उनकी अपनी एक अप्रोच है और उनके पास वो मैंडेट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। और भले वो सदारती निज़ाम हो, भले वो पार्लिमानी निज़ाम हो, असल बात तो है साख की। साख से मुराद ये होता है कि जहाँ पे अवाम की जानिब से उसके अंदर क्रेडिबिलिटी हो, अवाम का भरोसा हो, और वो होता है वोट से, वोट के तकद्दुस से। अगर सदारती निज़ाम में XYZ ABCD किसी ने भी आना है और अगर वो वोट से नहीं आया तो यही हाल होगा जो आज का है। अगर पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म ने इलेक्ट होना है, अगर वज़ीर आज़म अवाम के वोट से नहीं आया तो यही हाल होगा जो आज का है। मसला ये नहीं है कि निज़ाम में ख़राबियाँ हैं, मेरे नज़दीक मसला ये है कि इस निज़ाम को जो चलाने वाला है वो अकाउंटेबल नहीं है। भले वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, अगर वो बाइख्तियार है यानी पार्लिमानी निज़ाम में, भले वो सदर का ऑफिस हो अगर वो बाइख्तियार है और अवाम के वोट से आए हैं, या फिर ये कि वो GHQ हो जहाँ से बैठ के कोई फ़ौजी हुक्मरान हुकूमत चलाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अवाम के सामने जवाबदेही और फेयरनेस अगर ये होगी तो सिस्टम काम करने लग जाएगा। इसमें तो लंबी चौड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त भी जो अगर सिस्टम नाकाम है, जैसे मोहसिन नकवी साहब कह रही हैं, और ISPR उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहा है, तो फिर इसी मीर तकी मीर साहब की गज़ल से एक और शेर है कि ये सिस्टम नहीं है, ये सेटअप है जो फेल हो रहा है। और इस सेटअप से क्या मुराद है? सारे रिंद उबाश जहाँ के तुझसे सजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे, सबका तुझको इमाम किया। वजाहत की ज़रूरत नहीं है, कौन लाया है इनको? मोहसिन नकवी साहब को अवाम ने वोट नहीं दिए हैं। 2-3 पावरफुल वजारतें हैं। वजारत दाखिला वो मोहसिन नकवी साहब के पास है, अंदरूनी मामलात उन्होंने संभालने हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड उनके पास है। सबकी हाल आप देख लें, और ये अवाम की चॉइस नहीं है, किसी और की चॉइस है। वजारत ख़ारजा, उसमें तो जब से पाकिस्तान बना है किसी को पर मारने की ज़रूरत नहीं है। हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट वो भी सिविलियंस को नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर और क्या है? वजारत ख़जाना, वो हमेशा आपकी चॉइस से आती है, जो सिविलियंस इतने बाइख्तियार नहीं है। सागडार साहब को नवाज शरीफ साहब ने 2-3 बार अपनी मर्ज़ी से रखा है, लेकिन हमेशा इश्यूज़ रहे हैं। और अब जो है वो एक टेक्नोक्रेट हैं। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो सुपरविजन आपकी है, एक इकनॉमिक काउंसिल भी बनाई गई है। तो और सिस्टम क्या करे? सिस्टम में यही मुमकिन था जो किया गया है। और भले अब ये सदारती हो जाए, भले कोई वर्दी के अंदर सदर बन जाए या मुकम्मल कोई सिविलियन सदर आ जाए और उसके दफ्तर को बाख्तियार बना दिया जाए, तो भी गारंटी नहीं है, कोई भी यकीनी नहीं है कि ये मुल्क चल सकता है, अच्छे तरीके से चल सकता है। अच्छे तरीके से चल सकता है अगर आप बेशक डिक्टेटरशिप ले आए, मैं तो जमहूरियत की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन फेयरनेस के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ, और
اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے بے شک استثناء دلوا دیں کہ جی مجھے 6-7 سال چاہیے، اس کے بعد اب میں بھی اپنے ہینڈز اپ کر دوں گا اور میں حاضر ہوں گا، تو وہ سسٹم بھی کام کر جائے گا۔ لیکن جب تک یہ ہوگا، یہ مکس اینڈ میچ، سامنے کوئی اور پیچھے کوئی، نہ جواب دہی کا نظام، نہ کریڈیبلٹی، نہ ساکھ کا نظام، تو یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج سویلینز کی جو حالت ہے، سویلین رجیم کی، شہباز شریف صاحب، وہ تو مطلب جس طرح انگلیوں پہ کوئی کٹھ پتلی ناچ سکتی ہے اور سرکس میں کوئی مسخرہ کوئی کام کر سکتا ہے اپنے ڈائریکٹر کے اشارے پہ، تو اس سے زیادہ شاندار سویلین اوبیڈینٹ ٹرولی سنسیئرلی یور سرونٹ ایسا تو کوئی مل ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر۔ اور وہ بھی اگر کام نہیں کر رہا اور الٹیمیٹلی ان کے منہ پہ ہی سب کچھ تھوپ دیا گیا ہے، تو میر صاحب کی اس غزل میں ایک اور شعر اس صورتحال کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ اگر الزام عوام پہ ہے کہ ان کی چوائس غلط ہے یا عوام ہی در حقیقت اس تمام خرابی کی ذمہ دار ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا اس نظام میں دخل اتنا ہی ہے کہ وہ صرف دن کو روتے ہیں اور رات بھی اسی طرح ان کی کٹتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب تو اس میر صاحب کی غزل میں ایک اور شعر بھی کہہ رہے ہوں گے، بلکہ نواز شریف صاحب بیٹھ کے اور زرداری صاحب، مریم بی بی صاحبہ، بلاول صاحب، کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ہی بس بدنام کیا۔ سویلین سیٹ اپ اگر عوام کے ووٹ سے آئے تو آپ یقین کریں کہ نواز شریف اور شہباز شریف جیسا نااہل شخص بھی ڈیلیور کرے گا۔ مریم صاحبہ جیسی لیڈر جو اپنی یہ خو میں رہتی ہیں، وہ بھی ڈیلیور کر سکتی ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی، خاص طور پہ عدالت اگر با اثر با اختیار ہے، وہ کبھی بھی ان کو جواب دہی کے لیے طلب کر سکتی ہے، تو وہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ بلاول صاحب بھی کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی شخص عوام کے ووٹ سے آئے گا وہ کچھ نہ کچھ بہتری لائے گا ملک کے اندر، اور جو شخص جواب دہی کے عمل سے آزاد ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جو بھی نظام لے آئیں، آپ بڑے صوبے بنا لیں، آپ چھوٹے بنا لیں۔ شہباز گل صاحب کا میں ویلاگ سن رہا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بے شک صوبے زیادہ بننے چاہیے انتظامی اعتبار سے، لیکن انتظامی یونٹس پاکستان کے اندر 4 صوبوں کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اسلام آباد کتنی آبادی ہے، چھوٹا سا ایک ٹیریٹری ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، تو کیا وہ اچھا چل رہا ہے؟ ان کے بقول گلگت بلتستانی کو دیکھ لیں، تھوڑی آبادی ہے، بہت بڑی ٹیریٹری نہیں ہے، کتنا چل رہا ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ آزاد جموں و کشمیر جس کو پاکستان کہتا ہے، وہ کتنا خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، صرف بنیادی حقوق مانگے جا رہے ہیں اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ اپروچ رہے گی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ 4 کی بجائے 24 صوبے بنا لیں، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ نظام کوئی بھی ہو وہ چل سکتا ہے اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، یعنی نظام کے اندر جو نظام دین ہے، بھلے وہ صدر کا آفس ہے، بھلے وہ وزیر اعظم کا آفس ہے یا GHQ ہے، جب وہ اکاؤنٹیبل ہوگا سو سب کے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میر تقی میر صاحب کی اسی غزل سے ایک شعر کے ساتھ اس کو ہم ختم کریں گے کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ شکریہ۔